идома дорад маросими ҷоизасорӣ. албатта ки ҳама ҷоизаҳо аз ширкати садо ва симои салом аст. шумо ягон фикри бегуна накунед. ин ҷоизаҳо дар ҳақиқат мо худамон кормандон ва инчунин он нафароне ки дар ҳамон ҷо ҳаракат кардан барои ин ҷоизаҳоро тақдим кардан фикр кардем ба ки чӣ гуна ҷоизаро тақдим намоем. Ну что ж, а мы продолжаем нашу церемонию вручения номинаций. Вот Зафар, в самом начале мы вручили номинацию «Лучший женский голос». А как по-твоему, есть ли у нас в списке номинация «Лучший мужской голос»? барои чӣ ин гуна ҷавонмардон дар ин ҷо ҳастанд? албатта дуруи ин гуна ҷоиза бояд бошанд. Итак, албатта барои супурдани ҷоиза даъват карда мешавад ситораи эстрадаи тоҷик, дорандаи холи зебо ва чашмони масту пур аз меҳру муҳаббат, инак Олиҳа Фирӯза Ҳафизова даъват карда мешавад таҳти қарсакҳои шумо. Ваши аплодисменты, друзья! Погромче, погромче, что же стесняетесь-то? Все же свои! Итак, друзья, номинация «Лучший мужской голос». Все внимание на Фирузу Хафизову. Лучшая номинация «Мужской голос» — это наш очень близкий друг Валиджон Азизов. Валиджон Азизов, приглашаю вас на сцену. Самый лучший мой друг, самый лучший певец. Валиджон Ахмад, ташаккур, ташаккур. این جایزه من جایزه همه شماست. رحمت تشکر. به نام خداوند مهربان، خداوند پاک سلام عرض میکنم به همه شما هموطنان عزیز و گرامی. من بسیار با این جایزه منتظر هستم از تلویزیون سلام و رادیو سلام از فرخ جان یورماتوف. نه که من فکر میکنم که این جایزه تنها جایزه من نیست، این جایزه برای همه ما، این جایزه همه ما و شماست. و من از صدق دل اکا جان قندالوتا اکای بهرام جانا و این روزی زادروزش مبارک میگم. راستی من همه که حرکت کردم که تسرک نوبت تیم برو ما اکا تبریک کنم. نه که اینجا انور جان یکم تبریک کردن. انور جان هم دادری ما است. اکا جان به شما سلامتی، عمری با برکات، سربلندی، خوشبختی، بردباری در راه سند و آرزو دارم که همیشه در زندگی موفق باشین. زادروز مبارک، 100 ساله شوین. اینجا همه استادان حضور دارن. سری تعظیم به همه شما استادان عزیز، خوش آمدید. مادران عزیز، آمدی بهار و 8 مهر مبارک باشد. فیروزه جان تشکر. رحمتی کلام. تخمینه جان خوش آمدید.